Знахтили кашта базунгаутна бастер савгат саутимакум кум эфир информацион равагдабун студии габарата Ирина. خصن كاننس فلسن نرما فاقخ سايفرستا نيرنبرد بيرسات بينون تباخوتوي زنوابر سچسل قبول ارنيلان قاوة اوستياتاي ميديسينون خصبا كانن بينون تم اخصك وخفادارخ كان نسانن نگورة واغدر ست خرزاودن كانسرد ارنبرد وفجت خسن ودنيسن گورتر آفت مرده گازد پیرسات آرنیل ارمسیا با کاسته دریخی باورزن کتا مینگای آدمن ویرنچنو و زاو گنیتیکو نیزه امین سمیس خوز کنوی وی تخیقه و صدفنزای میلوان سومی فلدر حادثه فرست سامال قوت سالمیل دواز نسخست ودمن وی نسانن دوی رستون آدم اربای وست امیوم یک تختای آرخاینز سمیرنچن سوالون بینون تا انسوی بالاوی همر تنبل کنوی انمن قوه گخصاتم آرنیل این باخص کنن نسانن خرزاودن کانسرت واغدر ستکینا کانسرتون زال شیرمینه هردمر باتسدست ایسکیریس چیم باروت ساده مکتنی یارچ تساسه ولتیمه اخسنا دونار خاج تخیل سوادو انکتم کانسرت مر باتسدست پیرسات بینون تسخدک در خرزاودن مازال خادراستوی نریسپوبلیکای آیوادون کالکتیف تم Концерт рават тыңгцы Мэдисон амазардама қаргая хадиш там организатор тасарыстой аппаттар цамайчысыл арнылай зарда барухсканой. سواد نومه پیرسات بینون تن نفسن خسته زاخته آخراد مزون آد مینیستر خدی و گاگلوی تیلیسا وی بانسان کد تازرگا ماخه آلکمندری خسو امازن واور تبالا وم کردی فارسمم. Общими усилиями севера и юга мы сможем помочь так, чтобы в скором времени получили хорошие вести о том, что наша маленькая Арнелла выздоровела. وموال دايمات شيرمين فاي أفردر تدست أورنا تارن چنچزگن اخصا ارتنبل کنن نسانن زانای تازمت دکه гамскола органинак с организацией кота сармагун дакций. В течение 2 недель мы собрали сумму, определенную сумму, и этим мы хотим показать единость Алании. Когда мы говорим, что Алания едина, вот мы вместе и так далее, мы хотим этим показать, чтобы народ объединился и чтобы вместе как-то помогли, поспособствовали, кто чем может. والدای انگارک در رازندست آخر زاوتا و دون سخصا ترتنبل کتوی و دون آبون راتوی چسل ارنلن. Хочу поблагодарить организаторов этого концерта. Мы собрали небольшую сумму, может быть, мы собрали небольшую сумму, но это мы сделали от всей души. И учащиеся приняли активное участие, и педагоги тоже. И мы желаем Арнелле Берсаевой скорейшего выздоровления. Дай Бог, чтобы у нее было все хорошо. И мы, конечно, все будем радоваться этому событию. خرزاودن کانسرت организации кота хусари рестон خرزاودن фонд июме и организатор битарты зарина бансан кота зарга фонда сайрагны санурын чынсывалаттен ахвасканен. Я увидела на просторах интернета про маленькую девочку Арнеллу Берсаеву. Разумеется, после того, как я почитала, какое горе у семьи, мы решили подключиться. Решили дать понять то, что чтобы северные братья знали и понимали, что южные братья в стороне никогда не останутся. Чужих детей не бывает. Персатарны лаймат басит Диана и нахастам гаскава манахсыз гону хусари рестон адам самси хосы кух кайфадар той уэй. Мы очень обрадовались, то, что нас поддерживают и с этой, и с той стороны. Тем более это моя историческая родина, моя бабушка, дедушка, мой папа отсюда, много родственников, и очень приятно было, то, что нас поддерживает вся сеть. Персатарныл лайм бахос котой бира адам ама самабу мэрэмберт артэнэхсэз милуан соме фалауэй фагнау ама растек та базат тынгзус мазал организатор тынэхэстэм гэскамацы мэйкэрун вагдыр цэвдэн нуджэ юхэр заудэн концерт ама автопробег. Бязырты Стелла Котста Аида Таттаты Зарина информацион рауахт абун. Квалификация фаверс унтерканен нақыттак хурзырдан бандав зэнис кыстылдыр.
Библиотекаты культуры хазарты архайт фахуздеркен несанен, курштетен организация гондерсыдысты, курсыты вдунен лекцийте кестысты кудбинеттун авто архонга специалистедер. Лекций мәтсімедисай байқустана отхасагуттаты алюнедер. На Республикայի կուլտուրայի մինիստրատ բիբլիոթեկայը ամա կուլտուրատը խազարդը կուրսետան սարգանիզացի կուտասը կվալիֆիկացի ֆաբերզուն տարքաննը կուրսետան ախամ մաշտաբուն կուրսետը ացը ֆադզդախտը սաունց վծակ խատ կուրսետը aqasfavıdzıstı բիբլիոթեկայը ամա կուլտուրայի խազարդը կուրսետը կոստ նոջը դարփախոզ դարքաննան կվալիֆիկացի ֆաբերզուն տարքաննը կուրսետը ուղղ սաուձստը ըրթամայը կորի իուխատ յարգանիզատորտայու արբախունձստը կոդբնատուն սպեցիալիստը ավտացը գաթիրստու նայդար теоретику нахортайдар тарма курсетը խայադիշտը практику на хортадар. Мы приглашаем наших слушателей в библиотечные учреждения города, которые у нас считаются, которые работают очень хорошо, на высоком уровне, и мы проводим для них мастер-классы по различным видам, как каталогизации, как проведение массовых мероприятий. И еще разрабатываем для них сценарий проведения массовых мероприятий. Потом, значит, у нас бывает живой обмен мнениями, как нужно проводить то или иное мероприятие, как нужно привлекать читателей. Например, для библиотек самым важным является привлечение читателей в библиотеку. Какие способы надо применять, чтобы читатель пришел в библиотеку, как нужно рекламировать книгу. Курсete фацакбон гусойте Лина яхаядишетен доклады бакаст ахамтимайл концепция музейного маркетинга и менеджмента применительно к дому музею Васу Абаева. Лина у журналистика ама пиар фадел специалист ама навалдар ахарганандуна факоста эфтасазы ама нердар я лекции ламбена гарзерта цу маркетинг ама менеджмент уйтахайм. Маркетинг – это изучение, исследование рынка, продвижение товаров и услуг на рынке и привлечение рекламодателей. Что такое менеджмент? Менеджмент – это искусство управления. Сокращение бюджетного финансирования поставило учреждения культуры, в частности музеи, перед необходимостью самоокупаемости и увеличения доли собственных средств в общем бюджете организации, а возросшая конкуренция со стороны сферы организации досуга за свободное время потребителей заставила музеи изменить стратегию своей деятельности. Что касается эффективности работы по привлечению посетителей, то сегодня учреждения культуры вынуждены использовать методы маркетинга, тем более, что основным продуктом, предлагаемым учреждением культуры своему посетителю, являются специально организуемые культурные события. Квалификации фаберзун таркенны курсета кфауи вадияхая дишчетен рацисте амбалун сертификатта. Отаты Алюна Гасите Арсен Эрсойте Зарима информацион равагдабун. Тахчинку хамзагдама қалзакзердеравк. Сылгоймактан асак барак бомбала баркоттаз Навры район администрации культуры хаят. Удун равдыстой хурска перисама басатта кутуйце медисун концертун программа истрадун артисты хаядистей. Барак бунун мазал хурс талмантану вақта нейсан курдылдер. Сылгоймакта ықсанадамун бумма Знавры районы администрации культуры хаят басатта кута барак буну низар. Бире қарны хаста зақтой организатор таасы барак буны тахай сылгоймактан. Банысан ырцыд зағга сылгоймагуд сардра суғдганнаг бинун тачиянгом кана амаса агар унурстай чиварзы. Знавры районы администрации сархлак хобията сослан рарфа кута залы бадак сылгоймактан. Амад салдар схурзахчын кута грамудатай. От всего сердца хочу поздравить наших женщин с этим праздником, пожелать вам счастья, любви, здоровья. Шоу Рафа, Видор Маджабахи. Сегодня мы шортят, мы ваши шорты работают хозяхе сашиотами шоу. Концертун программаи хаyadraysтой и районы хадархайга гуртта. Автома арбахот той зинга артиста. Элбурта малхаз багаты шута амандарте.
Kester Faltersanano tangıtsiten ama xutan simzev gatezaqtoy sawarsta angaranta birese kaywarzens و من مثل گوی مکنی یارگ واخه مادای مکتسنه افتاوت سارد راست فنداگل ورز یه قبولت اگرون ورستای اپنه زوخارخای یه قبولت بینون تخورز دینادل حوطت آلونا اوستات زاورتات زارینا اینفرماسون رو واقدابون Սլգոյմաջը ամոնդան ալչիդերդետ խիցեն նսանիվեկ, ալչիդեր ֆաբալը սամայցուխ ուգումայ բախխաստուա։ Իլբաչիտ կարինեն յա ամոն բաստու եկեստերտիմը, կադվեյ նրմավ զունգու վետտեր ու ախսես սվալունը մատ, անխալ մկեսը əvdəmmə։ Բərək bunu xədrazmayın, մախտər arfəkənəm, ամայն zəğəm xurs fəndiyəkdə նավացխə սեկցոցիտը Մարիաննայմə։ سلگوی مکتب بدونیون بونه عرفت زاجدر ویه خورزامونده و خایجن برگ بونه خد رازم ماغ فوازگ استمیل با چی تبینون تم ودون قومل کننس اخساس سوالونه اما انقل مکسنس ابدم مدر ودون کد زغنس افتمای خورزاموند فت زاجدرو تمای کستر توی انانیس اما کدزن وورت تسرنس نیسن سخیکم و در نقاست کننس رایگون استبیره بینون تکیست و می کست مدرلیجن کست قدر کنن شمای مسئولت کایت پارتی رای شرم تنگ زنوستیک پارتی رای ما کشرای ومایزن در نیشیز دقیقا جور کنه افتمای کشرای تنگ زنو وی بسولتی ما نودوبست واتای فارون مامدست برلمین دای مامدست چوچی ویگر کایدر تیم مامدیست الی بیدینی مامدست در ماما فایست مام زاختوش دوم قام افریمین نارد دوش همه کورتی را مفیدون هو قتل من واد خساز میشلیس و دایر مشاو ماما زابلین در فیس افتیس مزابلین در من نال سورتو کاروچی افتا هو ایران تام جورنج تا و چه دولدم و ماما و چه شلم مواد مرهوتیوش آخام دوبست وات و آخام خجالت زین باره کت قام شرونی پیش و دایمن جورنج مستم دا و چه دو هیر من مامن زاختوی هفته آشی از دامدن دقیق خجالت جینیس اما دامد وریمین نشمدتم ما تا پنجستم ما فیبرال مجر تو رجیستراتیا دام جینی بری رجیستراتیا این تا مارت آپریل مدام تا باقال مکسم خاطر به خوشحال مکوون راوتی تنگ خوشحال لخسته کنم به شال من آش سوالونات ما خاطر به مبالنیتر ما خی شگای خجار ما شروع کنوی هایی هاوما خورز کن نوستر اما رایزاست خدزار بد وورتیمم رایزاست خاطنته فلا بینونتن مدیریالون قصدگات سیراگ نو سیراگو بینونتا کرادیل کو آودنس کرادی کو وارزنس اما امبارنس ویزاغ قارینا یخیستر چیز گلد سواد دوین فونزازم کستر تنرم اراج سارست فتزاق قاقتفتم نیسن کردیل باجیتم که باتست ود بینونتا باتست فنج والقوس اما نسان کتوی ویکتوریل فونزاز سخست بون ایسن لپوتا در سیو آلکس وی بندزوخ کسی یا کستر خوتم اخوز کنه یا مادن وی ما آرخای سپورتای در بوکس ما باشتن مفسر بوکس ما شتیما گزارایی ما باشتن زردن فشدیما من 13 سرنوانی توجینی می بود مقام کنای سوالتن فقسم بودم وقتا کارازم بودم من چیز دارم بودم بیرسوالات فدارن رسته جنسون نو و میوال دای مادن خزار کن نوا فلکاری زغ گنر سبینون تا نوج ففل درو زستم رای گردزنسن افدم سوالون در نمت آفت تا ایرون آدم آمون جنال نمادو اما بینون تا فیدو رای ورنه نو گردیم سبالیت که سخست وزن اما سن تاق درسته جه سخی خزار که وزن ساچی تماری انا کود تراول اینفرماسیون را وقت آبون Ըրմեստեր սլգույմեք թե կադեն ստեմարտը բերեք բոնուսետեն ասաբունտեն Ռեսպուբլիկայ վաղտ սավն սալղուզուն խիր խևսեն մազալտը իվախեմ բերեք բոնն կոնցերտը իստերղցուն զինադրայստույ արդեմ ըրբասավջըթը սիղսեն նավաց խսսեք բյազրտը ստելադեր Սլգոյ մեկտզարդաթը սարասուղ զարդշտայ բարուխ սկոտոյ ցեգաթը մախուսար երստոն արտիստա խարիբատը Տիմուր Մավադիմ գուցմաստը Գյորգի ամը դաուրաթը Էդուարդ افزونگ زارک کنک زسیت ماکسیم مادت خیت زارک سخست کتاوی عرف با قارتا آلکه زرده مدر سینما کشت تراز یارخ سینیا دراودستا آدمون کافتان سامبل ایرون در و دون آیف سخست کتوی خخون کافت کنسرت مرباست نپاتسه خود سرخلاوک بیبلتان آتولی در امرار فکوتا سلگوی مکتن ویبان سان کوتا زرگودونن کاتقوه ارمس استم مارتنه فلا ارول بون در امسن زاختا یول خوز در فندیکتن Жизнь без вас, она бы не существовала. И мы, мужчины, всегда будем делать все для того, чтобы вы всегда улыбались, чтобы вы были счастливы,
чтобы женское счастье никогда не покидало вас, и чтобы мы всегда наблюдали на ваших лицах счастливую улыбку. С праздником, с наступающим Арфагунду Манкида. إذا راوت تنقر السوق مسمدي سون صلبوي مكتنوم القصة أرفين خسته أما يول خزدار فنديكتم. بازر ستلا كود ستراول أرسوي تزاري ما إنفورماسيون راوخت أبون. Զավջղավը վաղցդ հալանյա սինեմայ կուբակ ռամբոլը սարապոն տուրնիր շախմատտե երստղայադրայստա խուսար երստոնը ախորզավթը ամվրդգուն կամանդը շախմատտը ֆեդերացիա президент Սաուլուղթը Գյուրգի գուղտարի վեգադայ ներ ռեսպուբլիկա վզում շախմատիստը սախիրավդստույ ակկագայ ըմա բացախստույ դիկկակ բնատ կամանդա էսքոնդը արխայտույ կուդութը Անդրեյ սոցիթը բատրած սոցիթը ացամս բագատը զիլիմ ըմա ջկկայթը Արտուր. В команде было 5 человек, они все прошли жесткий отбор по итогам предыдущих соревнований, которые были в прошлом году в нашей республике. Самые сильные наши школьники до 15 лет были отобраны в эту команду. И по результатам матчей, которые состоялись в этот день, мы заняли 2-е место, в финале уступив команде Владикавказа. Но все равно я считаю, что это очень достойный результат для наших юных шахматистов. А так как этот турнир станет традиционным, ежегодным, то к следующему году мы подготовимся более сильно и постараемся уже занять 1-е место и привести этот кубок в нашу республику. Ama karun betene bazunge kendistemiste martene beste bu nğadı berekkenen time. Znavre rayoneve Dzenis Yevgasas Valdefaqar madbune istesaq 7 gradusa. Yevgasas Dzenis Dav rayonu dar Valdefaqar madbune istesaq 7 gradusa. Axam bunğadu Dzenis Quaysay dar Valdefaqar madbune istesaq 7 gradus. Leningor rayonu dar Yevgasas Valdefaqar madbune istesaq 7 gradusa. Yevgasas Dzenis na Respublika stolica Txinvalı dar Valdefaqar madbune istesaq 7 gradusa. Ахамедистіне информационный службе басатагондыр мәжет албундерна сарды уазат хорс хабар тефедемол народум фимбалд на эфире.